टेंशन जीवनटा पड़ो के मत यही फगुने 30 छुईला आम घर लोक किसी माने चिंता नहीं पुआटा गोटा बाहनी किसी चिंता नहीं केते दिन एमती संडा होगी बुलबी कहीं शिव मंदिर जाई मत गोटा त्रिशूल मो पछोटे खेची दउना मु जानदी मु संडा डिक्लेयर हे ना भाई टेंशन हम बुढ़ा जेमती मो बापा खंड कसे ओ आई जा अर डाली टेक मत आज 30 छुलाई कोन मु बाबी मु किछि जानि घोर अन्याय अन्याय न घोर अन्याय एई उडा बुझुनाती दुख अरे 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 उडा भलो आइडियाटा मुडी आइला हम बुढ़ा धरे ताकू धइले से जाओ कुआड़े केमिति घड़ी पड़िला नमस्कार नमस्कार बस 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 कुआड़े केमिति घड़ी आइलो किछि जानि हेलनी कौन से बाहागरटा देख तार झील हाँ तमें तो पूरा गंठी मार रखी 5 लक्ष किए दब झील बाहर हम 5 लक्ष 3 लक्ष टका 3 लक्ष गोटे प्रस्ताव अच्छी 3 लक्ष दो गोटे चालू थवा दरकार बुद्ध बाचलर गोटे अच्छी बस टिके छुट्टी टिके पाची जाइछि हां चलिबा हां चले फोटो देखो हां देखा देखा फोटो देखो ओहो मु तो लतिले किछि हबनी हाँ हाँ देखो 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 फोटो देखो हाँ हाँ ये चलिए बोलो हाँ चली चली पारुची हाँ ठीक है चलिए हाँ लक्ष्य मोर मिलिया 3 लक्ष पूरा खंडन गणी देव हाँ देव हाँ ठीक है आ कौन बोलतो भाई से आ से बाहागर कथा तो हबो आ टंका लक्ष्य खंड एडवांस देबो ई कथा मोर बाहागर इने एडवांस देबो ये कोन मोर भाई व्यापार करते नै चेष्टा के कर चेष्टा कोन करी बाहागर होई जो ठन गणी देबो पुओ आ पूरा रेडी पैसा मुंड तर दे की सोई हां एडवांस आगु पूरा दे देले ए खर्च भलो मंद होइदा ना आ तो चेष्टा करू तथापि ताको आशा रखो ना बाहागर होई जो पुओ गणी देबो किछि हां अधे हम आउ गोड़ फोड़ बिंदु दियो कोन केतोल बइयो आज गोड़ फुली गलानी हां बा आज कोन खाइछो कोन आज भात डाली भजा शाग भजा हेतला खाइली तमुटी चिकन आउ जो चिकन लॉलीपॉप एगुरा टिके दरकार होई भात डाली रे एगुरा काम न हां एटा कथा पता देन हां क ना अब खराब हेबियो नाइ नाइ कहू खराब हेबियो नाइ ओदा तुम केते वर्ष बाई मु बाई चले 18 19 वर्ष बाई चले 18 19 आउ तम पुआ जे मो बापा हां से केते वर्ष बाई ये 20 वर्ष 21 वर्ष बाई 20 21 वर्ष अच्छा बिचवाला कथा मान लेनी तो बाहर कर देली आ को तो आई जो और डाली मु सेंडो वाला बोली जे चिनी छथि 30 वर्ष ले याडा ना मो 30 वर्ष ले चिनी छथि मु सेंडो वाला बोली राखी देखा होनी ओ बापो को कम पैसा बाई गेला मते 30 छु नै मु केते बाई मु तो बागर बुझिछि तू ब्लाग ना गोटे यार बुझिछि से कहया 3 लाख टका मु ताको 3 लाख टका कोन पाई देबी तेणु मु आउ जोटू बुझिली जो जाति हेले चलिबो तो हां सेमिति किछि नै जो जाति हो हां शीघ्र तुरंत दरकार एबे हां ठीक टाइम में फोन उठेगनी तू सरगरु खसी पड़ी चुकी हाय ये भी फोन करला हां हेलो तू जोड़ी से जल्दी आस ठीक प्रॉब्लम जाई पहुंच हो शीघ्र आसा मु जाउची बाजार जल खाई आ जोई पु आउ तो 3 लाख टका मिलियो बावर को जमा 1 सबर करबुनु हला 3 लाख आ दे बेगडा दे मु जा जल खाई देख ना आउ को जाउची ले गया तिले मते को भाई फोन करथिला अरे घर बुढ़ी आंठी पानी तुम आगे आस कोन करिया किछि जानि परनी अरे बुढ़ा मो बाग ठीक हो सरे एबे कोन करिया बागर कर देला मु भाउजी उठे नै दिबी आज जाले देखिया पड़ियो कोन ठेंगा एंगा सब समाधान कर दो
ଏଇ ଘର ତ ହଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଏଇ ଘର ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟାଏ ଚାଉଳରେ ଗড়ା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ ବାପା 3 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦବା ପୁରା 3 ଲକ୍ଷ କାମ ଛାଡ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା 3 କି 3 ହେଲା ଗୌରାଉ ଘର ଅଛନ୍ତି ବାଗେଇକି ବାପା ବାଗେଇକି ପଡିଯିବ ବାପା ବାଗେଇକି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବ ବାଗେଇକି ଚାଲ ଝିଅର ବାପା ବୋଧେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଯାଇଛି କାରଣ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନା 3 ଲକ୍ଷ ପାଇବ ନା ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା କରିବ ଫୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତଥାପି ଠେଙ୍ଗାଟା ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲାଣି ତଥାପି ପଛରେ ବାପା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା କି ଠେଙ୍ଗାଟା କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ହଉ ମା ଆଜି ବସ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର କୋଉ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାସ୍ କରିଛ ତ ବୁଢାକୁ ଖାଅ କାନ ଖାଅ ମୋର ଯା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିଥିଲି ଏଥର ତମେ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର ମୁଁ ତ କିଛି ପଚାରିବି ମୋ ବାପା କହିଛି ଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେ 3 ବାର ସହିପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ଠେଙ୍ଗା ବାପରେ ବାପରେ ଆଉ କିଏ ତର ତା ମୁହଁ પર ଛେଚରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଡେଇକିରି ଆଉ ବାହାଘର ଚାଲ ଅତିଥିରେ କେତେ ବାହାର ଓହୋ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ବାପା ଆଇଲେ ହ୍ୟାଲୋ ମା ସେ ଆଇଥିଲେ ସେ ପୁଅ ହଁ ଆଇଥିଲେ କଣ କହିଲେ ମତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବସେଇଲି ମତେ କହିଲେ ଠେଙ୍ଗାଟା ନେବି ମୁଁ କହିଲି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠେଙ୍ଗା ତମକୁ ଆରେ କଣ କଲୁ ତୁ ଠେଙ୍ଗାଟା ଦେଲୁନୁ ଗଲା ମୋର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଗଲା ପଳେଇଲା ପୁରା ଆଉ କଣ କରିବି ଗଲା ସବୁ ବାକିଗଲା ଦେଲୁ ତ ରଖ ତ ଧରିକା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଠେଙ୍ଗାଟା ଦେଇକି ଆସେ ଯାଉଛି ଏଗୁରା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯା ଆଉ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଇ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପଳେଇବା ଘରଟେ ଆଉ ବେଗ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛ ତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ ସୁନା ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା କଣ ଅଛି ନେଇକି ଆସ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବା ଚାଲ ମିଳି ନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଛାଡିବା ମଣିଷ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବଞ୍ଚିଗଲା ମାଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ପୁଅ ଏ ଠେଙ୍ଗା ନେଇଯା ପୁଅ ନାଇଁ ପୁଅ ଠେଙ୍ଗା ନେଇଯା ଏ ଠେଙ୍ଗା ନେଇଯା ପୁଅ ଏ ଠେଙ୍ଗା ନେଇଯା ପୁଅ ନାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ନ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ মা কুয়ালে গলু এ মা কুয়ালে গলু কুয়ালে গলে ঘর তো নাই শুনু ମୋ ଝୁଅ ଗଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଗଲା ବାହାର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ସିଏ ଗଲା ଝୁଅ ବି ଗଲା ସୁନା ରୂପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଗଲା ମୁଁ କଣ କରିବି